Yen nyina ebeda Onyankopon ase. Ewo bambo ene adoma odi adom ne ma enedey. Enedey nso ya mo bibia kwaba edeba preaching our dwumadie so. A free Moment of Truth Worldwide Soul-Winners Ministry. Enedey nso asema Onyankopon de ama ne nko a ose mfa metudwa. Ye be kasa afa adwama abon fornication and sexual immorality. Eno ne enedey asema Onyankopon de ama ne nko a ose mfa metudwa. Said ye be na obi bia wutie mi na hwe mi bia no behunu se adwama abon so ye Onyankopon atuade kese na ete apama ede onipa ne Onyankopon ntem. Efri se adwama motimi di nipa kɔ bonsam gem. Etimi nam adwama moso emanipa di fo atemuda. Etimi nam adwama moso emanipa ne oma nyina asai. Efri se obi bia ɔte asase so na wo bo adwaman bia no ejina onum se Nyankopon tamfo. Enti number 1 bonsam di kan nya ho kwan dada e de se wo nioma na wo daache. Na wakyekere wo kra no e wo honhom mu esum mu e de wato afiase. Enti honhom bone bia timi nya ho kwan e se wo nioma. E na afei so de etoso mienu se ye kan asem bi wo Bible ni mu a 1 Corinthians chapter 6 verse 18 a Bible simunyane adwamaamo bone bia onipa ye eni ni nipaduam nemom de obo adwaman ne de oye de tia ono ankasa ne nipadua efri se ye nipadua no e Onyankopon asori dan na Onyankopon nam ne doba Yesu Kristo so e de mogya no atoye abodene se yemfie nipadua enhye ono Onyankopon ani monyam na sa adwamamo tumi yetumi bone a emfiri Onyankopon a edi nipa bebrebe eso ese nipa bebrebe enipa sanse afutuo ne nkyerɛkyerɛ ne nyame asɛm a wɔsenki yetie na yedi so na eye bambo ma yemfiri obonefo ne nkyɛn na yegya eno ato nkyɛn enti abrantie bi fa ne fo a enema bone nko na egu so abrantie a wutie me eya enkomo bɛn na ya wo ne ma ne di orofo sa enkomo bone we nyina ye neoma etwetwe akono ebere onipadua enti oto no ma na akono bone ne hye ne so a osore anadwo ana ahomakye na wakɔtwetwe ne ho wode samna na nku akɔ masturbate na ne hu nyina asane no na eno nso ya chiwade kese masturbation na sa tumi we edi nipa bebrebe so titiru youth no emrantia ne mabaawa no efise ene oba bi apebe ma wo sika enti ene ese sugar daddy kura na obema one na bo adwaman no wode anya sika ana wode anya fon a wo pe na eye chiwade a ekoso me se bonsam nam sa neoma we mo ese nipa bebrebe enam adwama moso ama sofo bebrebe ahwiase enam adwama moso ama mrantie ne emabawa bebrebe enumonyam ahwere wo mo enti se wutie me na wo wadwene mu se ankefiri na ekwanka no obi kwakɔbɔ adwama ya mepaakyɛw ene yetwe hu firi hu de jai na Satan ankyekere wo kra na mfa ankoto hu mu afiase because adwama abɔ edi nipa bɛkɔ atemum wo ye bɔne tia wankasa onipadua ye Onyankopon aso dan na monhwe isanse eya de a etwetwe efi enioma fi ne achiwa de ene de entene ebeka nipa ene nipa bia nso edwamanfo bi akuta akono bɔne ontimi nhyɛ na akono so enti ubonse akono ne hyɛ ne so ana de akɔhwe pornography na ene wa masturbate na me ho esane no na bonsam edi nipa so orofo maame ana papa ana brante sene na usitie kane ana unyanhye saa neoma wiase kane ana unyanhye masturbation pornography na se enese sene hwese de wabra ba ye me se bonsam ekunipa wo honhum na wona medwama bo pornography ni masturbation so na titiru ye youth no sanse technology ene de wiase na duro na ye hunu se ye ni bie no pepaachew eye bonsam akwan bonsam ejusu ne se opportunity e de say enipa enipa enti orofo twe hu firi ho fise masturbation emwa nipa adwama bo emanipa ehwere ne nkwagye na edi nipa ko seyem orofo susufiri Onyankopon so ato adwama bo ntenten mu a ne bo obra yie se wo namfo bi mpo ene twetwe ma ko yesa ade no se wo namfo bi ane omna mamu nkomodie ne omkasa mu nyina ye enioma de akono brewo yenkobo adwaman yenko ese yampaachew twe hu firi ho sanse esum emwa nipa sumu ade ne dileti pornographic materials any nudity bia wo phone so bia vifru phone so se utie masemi ni mafutuo ya mpachew ebe boa wo papa yi na se wuntie nso na bekoso masturbate
na wo be hye de entene pornography no akoso abo adwaman adoro wo adwaman bom di ampa achewo e onyankopon atiwade na bonsam be koso adi so na bezra edi akire ti odofo mo yensuro onyankopon na youth no obi bia wotie bibia no mo yemi anina ho na bonsam asore na adwaman botumi no edi nipa so obi ama ne bra yie na Satan fa akono bone ameso obi anhwe bebrebe ato adwaman bontenten mu enom peso mo gye o muntimi nyan ona adwaman boso ese onipa bebrebe sanse saa na dwon komo na mbrante ne mabawa ne die no me se bonsam anyam ho kwan dada uye bia jai na wankoto amena umpie mfirimu biu na onyankopon hu mabɔno mfa bɔne nkyɛw me se abrante se ka nkwan wo demo a eya ede be na woye enwoma be na ade wani hwɛ ɛwɔ fon ne so ɔrɔfo me pa kyɛw tie ne ti asɛm yiye o me se onyankopon kasa aba wo nkyɛn se wo tie mu abɔdwaman pen woye wohwɛ pornography woye masturbation pa kyɛw me si jai na ne nyina ye onyankopon atiwade na onyankopon empɛ nipa bia wo bibia wo gyina se adetantan wo nyame anim onyankopon bufo be dawo so enti hweyie na hwɛ nkomodie mu yie na wo namfo bi atwetwe nkomo amepa kyɛw twumfiri wo twumfiri omo ho afiri na ɛkɔ na mo ye nyina yensuro onyankopon fi se onyankopon da so dɔ ne ma Satan de ɔtwe dɔm kɔ na hiniem na mo yemfa mpaebɔ ene nyankopon asɛm kenkan entu konkron ya na mo nko onyankopon nkyɛn na deedi akyiri wɔdɔfo minu mienu ya anyira na ye bre anye kwa de woye ni sumu bia no orofo onyankopon ahu enkomo bia wudi ni sumu bia no orofo onyankopon ahu adwene bia wafa bia no onyankopon ahu ne dada to orofo se ukuta sumu adwene na wadwen a wodwen nneoma twetwe akono brewa orofo mpakyɛw gyae ne sabre na onyankopon emfa wo ne nkyɛw sanse ni pejira na womo ebo adwaman ne de bebrebe na me si onyankopon bufu ba Satan de one de oyi dom ko jam enti mo miami ani na ho Kristo ni bia nhwe yi mfa wo mpai bonni agro na mo mientie nyame asem na yenya wo mfi wiase nkeka ye nyina ho na ye bre mo mienni nyame asem so na miani na ho sanse bonsam asore ti obi ama ne home ne so na ye nsum onyankopon ye nsura awrade ha ne ade mo besi ye do obi bia ase moment of truth nyankopon ka obi anwo nhire obi ahye video na dipa hu ne se nyankopon ekire dwamabɔ na dwamabɔ ni bia ntimi nkɔ soro ahindie mu ayensesa ye do obi bia se wo Yesu din mu amen.